وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا منصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك نادوا بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم على الصحابة توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين أخص به إمام القطب هذا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رؤوس القطب صدى للصادقين حبيب الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وباقتدائنا ولا ننسى كمال الدين زادت عظيم الآل تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين بأمر الله لا يقدر علينا وذكر الله مسؤول وعين الله نادرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidul mursalin, assalatu wassalamu alayka ya khatamun nabiyyin, assalatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin, wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amin amin amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli surah ma'mul wa sallallahu alaihi zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'an min kulli syarrin jalibatan min kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa masyayikhina fid dini ma'al fi wa afiyah. وعلى نيتنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان نقصد ودعنا عن كل نية صالحة. ثم لا رسول براتب قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد البارس ولا رسول الإمام قطب الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عمرو بن محمد الحداد وإخوانهم ووصولهم وفورهم بدين حبائهم
ثم إلى سيدنا الإمام قطب الشيخ علي بن أبي بكر السكران وإلى روح سيدنا الإمام قطب الملا شمس سمو سمو النفوس ربي عبد الله بن أبي بكر عن إدريس وأولاد سادة الأقطب حسين وعلي والشيخ أبو بكر عني وذرية الجميع منهم سيدنا الإمام القطب الحبيب حسين بن أبي بكر عن إدريس بن محمد وربطهم والشيخ عبد القادر وإلى روح سيدنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر الصداق وإلى روح سيدنا الإمام القطب الحبيب وإلى رسولنا وشيخنا سماعة الأستاذ إمام حبر قطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ونجلسنا وشيخنا سماعة الأستاذ إمام الحافظ المسلم قطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والبابا فاطمة بنت أبي بكر بن سالم بن يحيى وإخوانهم وأصولهم وفروعهم بدين أحبائهم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هدينا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله.
لا خوف عليهم بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليهم بسم الله وما يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه احكم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا غفيرا بخلقه احكم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا غفيرا بخلقه احكم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته فإن الله يحب الدرجة في الجنة ويكون بأسرارهم وأنوارهم آمين في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على عدتهم ويأتونا بذرتهم في خير ورب والعافية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فدل رزقنا بنا بركات وصيب راتب قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وإلى رزقنا الإمام القطب حبيب علي بن حسن عطاس بن مشهد وإلى رزقنا الإمام القطب حبيب أبو بكر بن عبد الله عطاس وإلى رزقنا الإمام القطب حبيب أحمد بن حسن عطاس وإخواني موصولهم وفروعهم في الدين وأحبائهم. ثم إلى رزقنا الإمام القطب حبيب أحمد بن عبد الله بن طالب عطاس وإلى رزقنا الإمام القطب حبيب عبد الله بن مسلم عطاس بن بكر وإخواني موصولهم وفروعهم في الدين وأحبائهم بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير
رسول الإمام القدوة أبي حسين ابن أبي بكر عن يوسف بن مقام ضربة والشيخ عبد القادر وإلى رسول الإمام القدوة أبي بكر بن عبد الله أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف وإلى رسول شيخنا سمعه الأستاذ بن محمد القدوة أبي عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلسين وشيخنا سمعه الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القدوة الدكتور سيدنا مولانا حبيب الله بن عبد القادر بالفقيه والبابا فاطمة بن أبي بكر بن سالم بن يحيى وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وإحبائهم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا والوقوف عليهم أجمعين ثم الأرواح أمة أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء مأمول وصليشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا عن كل شر جالبة من كل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عنا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغثنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما
وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خير الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمعصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وابني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kedatangan guru kita Ustaz Subhan Zaki, saya akan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang bagus, yang indah, yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima terkecuali dari yang baik. Wa innallaha amara mu'minina bima amara bil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasulnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Apa perintahnya Allah? Yang mana Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan para rasulnya, akan tetapi memerintahkan orang beriman juga. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan beramallah dengan amal yang soleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul, dan di dalam hadis Nabi SAW bukan hanya para rasul, tapi orang yang beriman juga. Nah, kalau kita merasa diri kita nih beriman, oh berarti otomatis kita lakuin nih, ya, tidak memakan sesuatu melainkan dari yang baik, maksudnya yang halal, gitu. Sebisa mungkin kita menghindari memakan sesuatu yang bukan hak kita. Sebisa mungkin kita menghindari memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang baik, yang halal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki yang halal, kita makan. Kita tahu nih ini punya hak orang nih, jangan kita makan. Jangankan haram, udah jelas haram ya, kita makan dosa, udah jelas. Syubhat, jadi ada namanya syubhat itu di antara halal dan haram, ada namanya syubhat. Contoh syubhat gimana? Kita nemu uang, kalau mindset orang-orang nih, kalau nemu uang, misal nemu uang 100 ribu, 50 ribunya sodakohin 50 ribu buat kita, ya gitu ya. Kebanyakan orang begitu. Nemu uang dompet nih, misal 1 juta nih, ya kan? Setengahnya kita sodakohin, setengahnya buat kita. Salah itu. Nggak ada itu. Mau cari di kitab mana, nggak ada yang begitu. Kalau kita nemu uang, misal ada identitas, kita wajib kita cari ini orang, gitu. Kalau kita nggak mau bertanggung jawab, kita serahin ke pihak yang berwajib, misal ke kantor polisi. Pak polisi, saya nemu dompet seseorang nih, lengkap, ada KTP, ada SIM-nya, selesai. Kita udah lepas tanggungan. Karena kalau kita ngambil nih, ya, kita nemu dompet, kita ngambil dan kita lihat ada uangnya, ada apa namanya kartu identitasnya, ya, itu kita wajib untuk mengembalikan. Tapi kalau emang nggak sanggup, kita serahkan ke pihak yang berwajib, maka gugur kewajiban kita. Tapi kalau misalkan malah kita makan, nah itu syubhat, gitu. Bukan halal, bukan juga haram, syubhat, masih belum jelas hukumnya apa. Ya. Tapi syubhat itu lebih ke condong ke haram dibanding ke halal, ya. Syubhat itu lebih mendekati ke haram, gitu. Kemudian summa zakara rajula yutilu safar. Kemudian Nabi SAW memberikan suatu ibarah, memberikan sebuah cerita mengenai hadis tadi. Nabi SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut melakukan safar perjalanan yang sangat jauh. Asy'atha aghbara yamudu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabb. Ini orang musafir, perjalanan jauh, nggak ada bekal, kumuh, dekil, segala macam, serba kekurangan.
Akhirnya dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, turunkan rezeki untuk hambamu ini. Ya Allah, hambamu ini lapar. Segala macam udah doa. Tapi wamat amhu haram. Sedangkan ini orang makannya dari segala sesuatu yang haram. Wa masyrabuhu haram. Minumnya dari segala sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya yang dipakai itu haram. Wa ghudhiya bil haram, seluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Fa anastajabu lah, gimana mau diijabah? Ya. Salah satu penyebab doa kita tertahan. Kita doa nih, ya Allah, munajat selama ini kita nggak pernah dikabul nih. Mungkin ada harta makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita tapi kita nggak sadar. Mungkin kita memakai pakaian yang bukan hak kita tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Dan itu sering. Terlebih lagi syubhat. Syubhat itu paling sering udah. Kita nggak sadar. Kita ini suka nggak sadar. Tapi kalau misalnya nemu yang 1.000, 2.000 itu udah pasti halal itu. Sekiranya kalau kita nemu disebut uang bernilai itu berapa bagi kita? Andai kita menemukan uang 1.000, ya, contoh gini aja deh, kita kehilangan uang 1.000, menurut kita nih uang nih bernilai apa enggak? Ya Allah, mana itu duit terakhir lagi, ya. Kalau misal dia punya pemikiran seperti itu, dia menganggap uang 1.000 terakhir dia yang hilang itu berharga, terus ada orang yang nemu dia makan, syubhat jatuhnya. Tapi kalau misal, ya, kita jatuh uang 1.000 nih, 1.000 doang nggak apa-apa. Terus ada orang yang nemu, terus kemudian uang tersebut dibelanjakan makanan dan dia makan, halal. Karena yang orang yang hilang ini tidak menganggap kalau uang 1.000 itu berharga. Misal nominal minimal yang disebut berharga itu berapa? 10.000. Kita jatuh nih 10.000. Ya Allah, mana tuh 10.000? Tinggal segitu-segitunya lagi kan. Pengen buat makan nasi nih, pakai jatuh lagi. Kan kita nganggap itu apa? Berarti berharga itu uang 10.000. Ditemuin orang, sama tuh orang dibelanjain makanan, itu syubhat. Gitu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari memakan sesuatu yang bukan hak kita, memakai sesuatu yang bukan hak kita. Dan bahkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara syubhat, dari perkara yang haram, agar doa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wa ila al-huda wa dilalah ala al-khair wa nasiha lil muslimin min afdalil qurbat wa rafa'id darajat wa ahammil muhimmat fiddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa
wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi mukhlisin was-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, khusus guru kita, orang tua kita, ya Habibullah Allah, ya subhanallah, kulli hayati, semoga Allah senantiasa jaga, pelihara, melindungi beliau, usia beliau dipanjangkan, dan beri anugerah keberkahan dunia dan akhirat. Guru kita Fadilatul Ustaz Said Syafiq Abdullah Alidrus sebagai khalifah dari ayahanda untuk menjalankan majlis paling kita malam-malam hari ini. Hafizullah wa asama, semoga Allah senantiasa menjaga melalui oleh para guru-guru, para ustaz yang lain. Insyaallah dengan keberkahan dan kemuliaan majelis ini kita sama-sama mendapat anugerah maghfirah, pengampunan dari dosa dari Allah, juga inayah, bantuan, pertolongan, dan juga rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama bertawasul dengan wasilah kemuliaan majelis ilmu ini. Semoga tidaklah kita bangkit dari majelis ini, melainkan bangkitnya sudah dalam keadaan mendapat ampunan dari Allah, dan juga dibalut dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama lanjutkan nasihat Imam Al-Haddad. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala an berkata, wa qauluhu ta'ala, yaitu ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wa datang pada mereka. Ayat ini adalah surat Ali Imran, yaitu ayat 105. Nah, ayat ini nahyun minallah li ibadihil mu'minin, adalah larangan dari Allah, larangan kepada hamba-hambanya Allah yang beriman. Dan insya Allah itu kita semua yang beriman. Siapapun yang beriman berarti kena khitab dari ayat ini. Anit tasyabuh bil mutafarriqin, larangan menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, berfirqah, berkelompok, al-mukhtalifin bidinihim, yang saling menyelisihi di dalam agama mereka, min ahlil kitab, yaitu dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi wan Nasara, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, atau istilah yang berlaku siapapun mereka, yang sama istilahnya bagi yang dua ini, Yahudi dan Nasrani, walaupun beda-beda namanya. Jadi dalam ayat ini Allah melarang kita menyerupai, melarang kita yang beriman menyerupai atau menyerupakan diri atau mensifati diri kita sebagaimana mereka kaum Yahudi dan Nasrani dalam berkelompok, sehingga nanti pada penjelasan selanjutnya ada berapa kelompok, ada berapa golongan, satu sama lain saling
berselisih, berbeda-beda. Wa ulaika alladziina ikhtalafu fi dinihim lahum adzabun adzim. Dan mereka, yaitu orang-orang yang berselisih di dalam agamanya, lahum adzabun adzim, bagi mereka siksa yang agung, yang besar. Jadi mereka berhak mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang agung. Semoga kita terjaga, terlindungi dari mereka. Maka Imam Abdul Al-Haddad fastaqim rahimakallah. Kata Imam Al-Haddad fastaqim rahimakallah jiddan adaban samahul ilahul azim azimah. Maka kamu harus menganggap besar, harus benar-benar menganggap besar, benar-benar menganggap agung apa yang Allah namakan agung. Lahum adabun azim. Artinya kita harus merasa takut. Yang Allah katakan lahum adabun azim ini, bagi mereka siksa yang agung, yang besar. Ini pertama dasarnya. Kita harus takut dulu terhadap apa yang Allah katakan siksaan besar. Sehingga nanti ketika sudah terwujud, sudah bangkit, sudah tumbuh rasa takut dengan yang Allah sebut besar ini, nanti akan menimbulkan upaya kita, pengaruhnya di diri kita, takut menyerupai yang berhak mendapat siksa agung itu. Siapa? Yahudi wal Nasara garis miring ahlul kitab. Jadi jangan lihat Yahudi yang Nasraninya, lihat perintah Allahnya, dan juga lihat apa yang Allah janjikan bagi mereka. Ahlul kitab, yaitu siksaan berat atau siksaan besar, bahkan bukan besar lagi, katanya agung. Agung itu lebih dari yang besar, yang luar biasa, siksaan yang luar biasa. Fasta'dim. Maka Imam Al-Haddad menegaskan, kamu harus menganggap besar. Dalam kata lain, ketika kita tidak merasa menganggap besar, sudah jadi dosa. Karena berarti kita menentang Allah. Allah perintahkan katakan besar. Kita tidak menghargai, menghormati yang Allah katakan. Maka apa yang Allah katakan besar, anggap besar oleh kamu. Apa yang Allah katakan besar, maka anggaplah besar oleh kamu. Rahimakallah. Nah, Imam Al-Haddad tetap mendoakan kita, semoga Allah merahmati kamu. Wa tafakkar fi. Lalu kata Imam Al-Haddad, setelah kita menganggap besar terhadap apa yang Allah katakan besar, terhadap Allah apa yang Allah sebut besar, selanjutnya wa tafakkar fi, renungkan. Yang Allah sebut besar itu apa? Di dalam ayat ini tadi, siksaan. Siksaan Allah yang besar. Renungkan. Ditafakuri. Apa itu siksaan? Dan apa itu besar? Lalu ketika dua kata ini digabung, siksaan besar seperti apa? Siksaan masih besar, sampai siksaan besar, ditafakuri, direnung. Sanggupkah kita menghadapi, menerima siksaan itu? Ditafakuri. Sejauh mana kekuatan kamu
menerima siksaan. Akankah kamu sanggup menerima siksaan yang besar itu? Katakan kepada diri sendiri, ditafakuri, direnungi. Wanji binafsik, lalu kemudian selamatkan dirimu, kata Imam Al-Haddad, minhu, dari adab tersebut. Selamatkan dirimu dari adab tersebut. Nah, bagaimana menyelamatkan diri dari adab yang Allah sebut dan diperuntukkan untuk ahlul kitab ini? Wadhalika bimulazamatil kitab wa sunnah. Cara menyelamatkan diri tersebut yaitu adalah dengan mulazamah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Teguh kita kepada Al-Quran. Apa yang kita dikatakan, apa yang disebut dalam Al-Quran itu kita pegang kuat-kuat. Kita tidak berpaling kepada selainnya. Dan juga demikian sunnah Nabi. Dan Al-Quran dan sunnah ini kita prioritaskan di atas yang lain-lainnya, melebihi yang lain-lainnya. Wa mujanabati zaig, dan menjauhi zaig, kesesatan, keterlaluan. Wal bid'ah, dan menjauhi bid'ah. Bid'ah yang dimaksud bid'ah muharramah, bid'ah munkarah, bid'ah yang diingkari oleh jumhur kaum muslimin di zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya. Bid'ah yang termasuk golongan bid'ah muharramah, di antaranya yaitu bid'ah i'tiqad, anggapan Allah punya tangan, Allah terbatas pada tempat, Allah memiliki jisim, Allah memiliki bentuk seperti makhluk. Jauhi itu, dan apapun yang sama. Ya, bid'ah itu kan sama seperti hukum. Yang wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Bid'ah juga ada bid'ah yang wajib, sudah dijelaskan ya. Wal ara'il mukhtalifah, dan menjauhi pendapat-pendapat yang menyelisihi kesepakatan atau i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Pikiran-pikiran, pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Wal ahwa'il mutafarriqah, dan keinginan-keinginan yang beda-beda, sebagaimana yang terjadi pada mereka-mereka ini, kalangan ahlul kitab tadi, sehingga Nasrani jadi beberapa golongan, Yahudi jadi beberapa golongan. Nah, karena ahwa'il mutafarriqah inilah di antara mereka, sehingga mereka tercerai-berai menjadi beberapa sekte, menjadi beberapa kelompok. Yang satu ingin begini, yang satu ingin begini, yang satu mengklaim begini, dan seterusnya. Wa'lam, maka kata Imam Al-Haddad, ketahuilah annahu kama tafarraqa ahlul kitab wa ikhtalafu fi dinihim, sebagaimana ahlul kitab saling berselisih, mereka saling berbeda-beda di dalam agama mereka, faqad tafarraqat hadhil umat ini pun sudah berkelompok, bercerai-berai, kata Imam Al-Haddad. Umat ini pun sudah bercerai-berai, maksud kita nih Islam.
umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahtalafat aidan, dan juga sama, mereka berbeda-beda, berselisih satu sama lain. Alama ahbara bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bigauli, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, iftaraqatil yahud ala ihda wasittina firqatan. Yahudi tercerai-berai atau berfirqah menjadi 71 firqah. Tadinya satu Yahudi, kemudian terpecah menjadi beberapa firqah atau menjadi beberapa golongan atau menjadi beberapa sekte, yaitu menjadi 71. Waqtaraqatin nasara ala isnatain wa sab'ina firqatan, dan Nasrani terpecah menjadi 72. Ini yang dawuh Nabi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasatab tariku ummati, dan tidak akan lama lagi akan terpecah belah dalam waktu yang dekat, bakal tapi tidak lama. Atau kata ahli nahwu, ini ada sintanpis, satab tariku. Sintanpis masuk kepada fi'il mudhari, menunjukkan kepada waktu yang akan datang tapi tidak lama. Ini sejak Nabi menyabdakan ini, beliau mengatakan satab tariku, akan terpecah belah, tidak akan lama karena ada sintanpis. Artinya beliau ini sudah tahu tidak akan lama ke depan umatku pun akan terpecah. Ala salat wa sab'ina firqatan, terpecah menjadi 73 firqah atau 73 sekte atau 73 golongan perpecahan. Ini pecahan dari satu pecah jadi 73. Kulluha finnar. Semoga Allah melindungi kita, semuanya finnar. Ini Nabi yang mengatakan. Kita tidak bermaksud menjudge selain kita nih, tapi kita wajib harus percaya, mengimani apa yang disabdakan Nabi. Ragu dengan perkataan Nabi, bahaya kita. Semoga Allah dijauhkan. Kita bukan termasuk orang-orang yang meragukan sabda Nabi. Illa firqatan, kecuali satu firqah saja yang tidak finnar. Berarti yang finnar ini berapa? 72. 73 semua. Yang finnar 72, yang satu min ahlil jannah, ya, insyaallah. Kita harus yakin, dan alhamdulillah insyaallah kita termasuk yang dimaksud, yaitu yang ahlu sunnah wal jamaah ini, yang satu ini. Maka Imam Al-Haddad katakan, wa qad taraqat hadhil ummah ala hadzal adad min zamanin qadim. Umat ini sudah terpecah menjadi beberapa kelompok ala hadzal adad, sehingga menjadi 73 min zamanin qadim, dari zaman yang sudah lampau, sudah lalu, sudah dari dulu. Wa tamama wa'ada bihi shadiqil amin, sempurnalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah
as-sadiqil amin, yang kata-katanya tidak bohong, yang kata-katanya terpercaya, yang kata-katanya mustahil salah. Ala wahyillah, sesuai dengan wahyu Allah. Wa tanjiluh sallallahu alaihi wasallam. Walama su'ila alaihi assalam anil firqah an-najiyah man hiya. Manakala ketika beliau ditanya yang dimaksud firqah najiyah ini, yang tidak finnar ini siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Jadi yang dimaksud yang tidak finnar ini siapa? Garis miring al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, yaitu yang bukan finnar. Yang dimaksud dalam hadis tersebut di dalam neraka. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tersebut menjawab bahwa yang selamat ini dari yang 73 allati takunu ala misli ma ana alaih wa ashabi, yaitu mereka golongan yang teguh di atas perkara, di atas sesuatu, di atas ajaran yang aku berada di atasnya, juga para sahabatku, yaitu sunnah Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara alaihi salatu wasallam indal ikhtilaf bilujumi sawadil adam, dan beliau alaihi salatu wasallam, yaitu Rasulullah, memerintahkan indal ikhtilaf, ketika terjadi ikhtilaf, kelompok ini begini, kelompok ini begini, kelompok ini begini. Sehingga kalau bahasa kita tuh bingung nih mau ngikut mana. Misalnya ini Islam, ini Islam, ini Islam, yang ini Islam misalkan Syiah Zaidiyah, Syiah Kaisaniyah, Syiah Ismailiyah, terus kemudian Syiah Rafidhah, kemudian Syiah Qaramithah, terus kemudian Syiah Wasiliyah, pengikutnya Wasil bin Atha. Banyak, kalau disebutin semua banyak. Bingung kita mesti ngikut mana ini gitu. Belum lagi yang lain-lainnya, aliran ini. Enggak usah bingung, kata Imam Al-Haddad. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perbedaan seperti itu, beliau memerintahkan biluzumi sawadil a'dham. Lihat yang paling banyak pengikutnya mana. Sudah lihat yang paling banyak pengikutnya mana. Sawadil a'dham ini terbesar, terbanyak. Kemudian wa huwa al-jumhur wal aksar. Inilah yang dimaksud jumhur, yang terbanyak. Dan pada kenyataannya memang seperti itu. Kendati pun mereka gigih begini, tetap ahli sunnah adalah yang terbesar, terbanyak. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, itu yang paling tadi as-sawad al-a'dham, yang diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena apa namanya? Itu di seluruh dunia. Walam yajal ahli sunnah bihamdillah min jamalil awal ilal yawm hum as-sawadul a'dham. Dan ahli sunnah wal jamaah dari dulu hingga sekarang, dari zaman awal, zaman Nabi, sahabat, tabi'in, terus hingga sekarang,
Hum asawad al-adam. Itulah mereka yang terbanyak. Dari dulu juga yang terbanyak. Nah, berarti di sini kita harus perhatikan. Lebih bagus lagi kita buka sejarah bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu dulu bersikap, bertindak, menjalankan, berpijak di atas manhajnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan lihat bagaimana sejarah-sejarahnya, sehingga yang disebut Mu'tazilah itu bagaimana, Syiah itu bagaimana. Rata-rata mereka ini ta'assub. Rata-rata ta'assub. Dari ta'assub ini kemudian berkembang. Tadinya merasa kelompok mereka paling benar. Syiah ini pengikut Imam Ali, terlalu berlebihan menempatkan kedudukan Imam Ali. Dan bedanya dengan Ahlussunnah mana? Bagaimana Ahlussunnah memandang Imam Ali? Ini dipelajari supaya kita sedikit paham. Dan ada di antara pengikut Imam Ali, mereka bangga dengan Imam Ali, tapi mereka tidak mengikuti manhaj Imam Ali. Itu penyakitnya orang yang ta'assub seperti itu. Sikapnya seolah-olah paling cinta sama Imam Ali, tapi justru tindakan perbuatannya itu tidak selaras dengan yang diajarkan Imam Ali, yang dilakukan Imam Ali. Yang lain juga sama. Belum lagi nanti Mujassimah, belum lagi nanti Qadariyah, belum lagi nanti Jabariyah. Ya, ada yang Qadariyah, ada juga di antara yang terlalu mengedepankan rasionalisme. Ini hati-hati juga, kadang-kadang ya Allah, kalau kita tetap paham mungkin bisa jadi kita terjebak. Contoh, saya mau di sini aja, kalau memang Allah mentakdirkan harus kaya, ya kaya saya. Kan kata ya Allah juga dalam ayatnya, innallaha la yughayyiru biqaumin illa yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka dengan merubah diri sendiri. Ya, kalau kamu mau kaya, kamu harus usaha. Tipis itu. Dalam ayat betul, Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka merubah diri sendiri. Itu lafziyah. Tapi tafsir dari ayat itu menurut para ulama tafsir, Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada satu kaum bila mana kaum tersebut tidak menempuh jalan rahmat tersebut. Kan tipis. Kalau kita nggak benar-benar ngaji kasarnya. Kita itikad. Ya kalau kita enggak usaha, enggak kaya kita. Seolah-olah kayanya kita benar-benar karena usaha kita sendiri, bukan karena ada rahmat Allah. Contoh kecil saja. Nah, ketika kita seperti itu berarti secara tidak langsung kita sudah Qadariyah. Dan banyak lagi kalau di semua waktu ya. Artinya kita harus teguh dengan, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang dari dulu, dari zaman awal sampai akhir as-sawad al-a'dham yang terbanyak di antara yang lain. Wasaha annahum al-firqah an-najiyah bifadlillahi lidzalik. Dan kelompok ini yang al-firqah, yang najiyah ini, yang selamat ini, yang Ahlussunnah wal Jamaah ini, itu karena memang fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang termasuk yang an-najiyah, yang selamat, bukan yang
finnar. Wa mulazamatihim lil kitab wa sunnah, kedua karena mereka talazum, konsisten, teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa makana alaihi salafus salih minas sahabat, dan juga keteguhan mereka terhadap manhajnya salaf soleh dari mulai para sahabat, kemudian para tabi'in. Makanya tindakan-tindakan para sahabat ini, perkataannya juga asar, yang disebut asar termasuk hujjah syar'iyyah. Jadi bisa menjadi hujjah syar'iyyah. Oh, sahabat ini begini, bisa. Kecuali ada sahabat lain yang menyelisihi. Ridwanullahu ajma'in. Wa ba'du, lalu setelah itu kata Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala an wa pada sallallahu syirah, fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Ini akidah yang biasa kita baca. Wa tabarra'na min kulli din yukhalifu dinal Islam, dan kami berlepas diri dari setiap agama yang menyelisihi agama Islam. Wa amana bi kulli kitabin anzalallah, dan kami beriman pada semua kitab yang Allah turunkan. Wa bi kulli rasulin arsalahullah, dan pada setiap rasul yang Allah utus. Wa bi malaikatillah, dan kepada seluruh malaikatnya Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kami beriman kepada qadar yang baik dan juga yang buruk. Wabil yaumil akhir, dan kami beriman pada hari akhir. Wabi kulli ma jaa bih, dan kami beriman pada apa semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Anilah itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala dalika nahya, pada itu semua nahya kami hidup, wa alaihi namut, dan berpijak pada itu semua kami akan meninggal. Artinya mati dan meninggalnya pun berdasarkan ini ahlus sunnah wal jamaah. Wa alaihi nub'atsu insyaallah, dan ketika dibangkitkan dari kubur pun kami dibangkitkan dari kubur dengan itu semua tadi yang disebut. Insyaallah minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Insyaallah jika Allah menghendaki, kami termasuk dari orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak merasa prihatin, merasa sedih. Ala ada fi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daqa ta'mal imani man radiyallahu rabban, man radiya billahi rabban. Daqa, merasakan rasanya iman orang yang ridho Allah Tuhannya. Jadi orang yang ridho Allah Tuhannya, dia sudah merasakan rasanya iman.
Ya kalau belum ridho berarti dia belum merasa rasanya iman. Wabil islami dinan, dan orang yang selain merasakan iman, selain ridho Allah sebagai Tuhan, juga Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin Nabiyya, dan juga ridho Nabi yang mulia Nabi Muhammad sebagai nabinya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, man qala hinna yusbiha wa hinna yumshi, barang siapa orang yang ketika pagi hari dan sore hari berkata salasa marat, 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dinan, dan seterusnya, wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'alallah ayyardi, maka hak bagi Allah meridhoinya. Artinya orang tersebut berhak mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang ketika pagi dan sore mengucapkan raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya 3 kali. Istiljam ridha bi rububiyyatillah wa ridha bi tadbirih wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi penuntun untuk kita semua, bermanfaat untuk kehidupan kita, baik itu urusan kehidupan dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah ridho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita doakan untuk kita sehat walafiat, menjaga segala urusan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita menyadari bahwa kita ini dhaif, bukan ada daya upaya selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan kau rahmati. Ya, karena selebihnya kita ini ya apa? Enggak punya kemampuan apa-apa. Banyak salah, banyak kurang, banyak maksiat, banyak segala. Ya, kalau bukan karena ridhonya Allah, maka tidak akan bisa mencapai suatu kedudukan dalam pandanganmu. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan itu paham enggak makna ridho ini apa sih yang namanya ridho? Yang kayak gimana? Pengertian ridho ini? Ya. Ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, Islam, ridho kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan ini kunci segalanya. Karena bukankah sudah cukup ridho kepada Allah, kenapa harus ada syariat Islam sama Nabi Muhammad? Bukankah Allah, kalau Allah ridho, kita ridho? Gerbang yang menuju Allah itu harus melalui aturan, din. Ya, Allah punya aturan, Allah kasih din, aturan, din. Kalau bahasa kita di Indonesia Sanskerta agama, ya. Kalau Inggris apa itu? Religius, apa nanti? Kalau kita bahasa din ini aturan agama, aturan din Islam, aturan Islam yang telah Allah tanamkan bila kedudukan amal Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah, ya, membawa risalah Sayyidina Islam. Di sini kita harus pahami, jangan cuma bisa dengar cuma nggak paham. Dipikir kita udah bilang itu Allah itu dari mana Allah itu? Ente semakin pelit. Dari mana itu Allah? Kami ada pertanyaan, buktinya apa sih kalau orang tua ini meninggal? Tanda-tanda dikira tidak beridha Allah melalui keputusan orang tua itu buktinya apa? Sementara orang tua udah meninggal. Ya buktinya apa? Ya kita sering jarah, kita sering fatihain, terus kita perbaiki itu keluarga hubungan kita dan saudara-saudara. Ada sisi perbaikan, tanda-tanda
sesuatu yang tidak diridhoi, kita semakin dilindungi, semakin baik dan semakin menyadari bahwa segala kelakuan kebaikan kita ini karena kedudukan ridhonya orang tua, gitu. Sehingga kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kedudukan syariat, kita bisa begini, ya karena apa? Karena Allah ridho kepada kita. Ya, kalau Allah nggak ridho, jangan sampai Allah mengunci segala kelakuan kita. Sholat kita aja udah hancur sampai sholat. Ya, Allah rinci hisab dan ngeri. Kalau Allah sudah merinci, dipastikan kata ulama, itu dipastikan tidak ada yang lolos dalam perhitungan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri, makanya yang dalam doa kita yang terlalu tanamkan ada di Nabiya itu ada doa tentang kedudukan itu, tentang kedudukan hisabnya Allah. Memohon pada Allah Ta'ala, Allahumma ini uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak. Ya, kalau antum baca di doa kita tadi yang dibaca itu, ini udah bertahun-tahun nih. Ya, seharusnya udah hafal, udah paham. Ya, apa yang dibaca itu telah udah hafal maksudnya udah bertahun-tahun baca. Belum hafal ya lucu aja. Tapi ini mohon Allah hafal. Allahumma inni uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu. Ya, kita memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya, tunjukkanlah kita ya sesuatu yang hak, ya pengetahuan yang hak dalam pandanganmu, dan sesuatu yang batil juga dalam pandangan ya Allah. Jangan pandangan kita. Kalau sesuatu hak yang pandangan kita, batilnya juga dengan sok pandangan kita, itu dia tadi jelasan guru kita, jadi ta'assub kita ya. Jadi senonoh, ada yang masuk Syiah yang begini, ada yang masuk Wahabilah begitu. Ngaku-ngaku wali sunnah wal jamaah segala, tapi kerjaannya ini mulutnya lancang. Yang satu menghina sahabat, yang satu menghina para wali-wali Allah. Kuburan-kuburan wali-wali Allah dihina tuh. Merasa udah paling benar mereka berdua kelompok ini, hati-hati. Dan itu semana alhamdulillah menjadi. Kenapa? Ta'assub. Ya, ta'assub dari segala kedudukan. Merasa dirinya sudah mampu atas segala syariat, bukan karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diridhai Allah, kita semakin takut. Ya, terjaga dari ta'assub, semakin takut. Mau komentarin orang takut. Yang ada dalam hati aja, kayak guru yang ngajarin gue dalam hati, nggak terlalu kena ada hukum. Ya, kalau udah keluar lisan, hati-hati dihukum tuh Allah. Ini dalam hati sih. Tapi kembali lagi, ya masing-masing kita perhatikan diri kita. Sudah sejauh mana pemahaman kita tentang Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammad nabi. Ngerti enggak nih? Paham enggak? Apa buktinya kita ridha kepada Sayyidina Muhammad? Ayo dong jawab. Kompak. Cinta Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait, ya. Bukti cinta kita, cinta ridha kepada Sayyidina Muhammad. Ya, Sayyidina Muhammad tidak bisa lepas dari umatnya, terutama. Ya, jangan sekali-sekali kita menyakiti umatnya Nabi Muhammad SAW karena berurusan sama Nabi nanti. Ingat, bahaya. Sekali-sekali kita nyakitin umat Nabi Muhammad, kita berurusan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kupingnya harus peka nih kepada Nabi Muhammad. Jangan sekali-sekali kita menyakiti umatnya Sayyidina Muhammad. Terlebih umatnya siapa Nabi Muhammad? Terlebih di situ orang tua kita, terlebih kakak kita, saudara kita, tetangga kita. Terlebih lagi daripada mereka apa? Fakir miskin, orang masakin, yatim piatu. Umatnya Nabi Muhammad SAW lebih terperinci lagi dengan golongan-golongannya. Ya dari golongan asbab, ya para ustadz, ya para orang tua mertua kita, ya ipar-ipar kita, ya asbab nih, ya keilmuan para kiai kita, para ulama kita. Jangan sekali-sekali kita sakitin. Itu bagian negara umat Nabi Muhammad SAW. Dan paling penting dari golongan darah, dari nasab Sayyidina Muhammad, itu para habaib, para ahli bait, zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya semua umat Nabi Muhammad, ya dengan segala kelompok dan masing-masing, hati-hati.
Ya, tanda kita ridha kepada Sayyidina Muhammad SAW, kita siap ya dibikin susah sama mereka dan kita pun nggak ada masalah, nggak pernah kita cenggukan. Tandanya kita ridha. Sebagaimana kita minta ridha sama Allah, berapa banyak kita maksiat, tapi kita mohon ya Allah maafin ya Allah, jangan sampai dihukum. Allah tetap memaafkan kita, mengampuni kita. Kenapa? Karena kedudukan dengan penuh rahmatnya, murkanya Allah ya lagi sama rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah melalui siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Kembali lagi, wa ma arsalnaka rahmatil alamin. Ya, bagaimana kita bisa melihat kedudukan Allah, bisa melihat kedudukan kita kalau Allah tidak memandang kedudukan Nabi Muhammad yang ada di dalam diri kita. Karena kita umatnya Nabi, maka kuatkan lisan kita dengan selawat Nabi Muhammad SAW agar kita yang berahmat, ya agar kita semakin bermanfaat, lidah kita terjaga. Dia jangan sampai menyakiti saudaranya. Tangan kita terjaga agar semakin berfungsi dalam kehidupan ikhwan dan saudara-saudara kita. Amin. Allahumma amin. Semoga kita diberikan kemampuan agar bisa menjadikan dari kedudukan hingga akhir kita wabil yaumil akhir. Ya, kita beriman kepada hari akhir. Ya, lepas daripada kedudukan ini kita enggak tahu keadaan hari kita, tapi kita minta sebagai kedudukan husnul khatimah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanir Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada sakitnya alhamdulillah terima kasih karunia ini firman doanya ya Allah, segera angkat penyakit yang agak semakin taat ya. Diangkat penyakit-penyakit yang membuat jauh dari ketaatan, agar bisa sehat ya, dikasih kekuatan agar semakin taat di dalam kedudukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terutama itu saudara kita dan orang tua kita yang jejak ya, Pak Bagus Sayyidudin, semoga Allah angkat penyakit siapapun yang angkat saudara kita sedang sakit, Allah angkat penyakitnya dengan dalam ketaatan Allah Taala. Sirbalihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'in. Qul ma'budu ilaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ya Rabbana wa annana asrarna ala ladhurna adu alaina tawba tasilu kulla harwa wasudana وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو نيرة أو صوبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي يا ضاحي كل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدالة سبي والحمد لله في الوقت والتناهي والحمد لله في الوقت والتناهي. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل أيام هو في شان. لا إله إلا الله
الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان لك علينا من إحسان إحسان الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا ولا تذرهم ذرهم وعافهم وارحمهم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انفرد أمة سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عليه السلام. يا الله سبحانك اللهم وتحيته يا سلام وأخير الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Terima kasih muslim pada masih mungkin dan semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.